Okay, mga idols. Morning. Kumusta? Maayong adlaw ninyo tanan. Adlaw karon nga Sabado, pizza September 13. Karon no? 13 na mga idols. So, naa na po tayo 3 days worthless. Base hearing hot number combination para karong adlaw no? Hearing yun ni mga idol sa dili kumpiyansahan nato ning kombinasyon na pa big time kombini. Okay. Para karong adlaw. Sa gustong sabay no. Tapusa ganira gyud ninyo ang video, lampusa gyud ninyo. Paki-subscribe, like and share sa no mga idols para nga ma-exclusive na tong hatag kinsa tong gusto. 3D surface hearing hot number pa big time kombinasyon no. Okay mga idols, no? Ato na i-reveal. Result 9 PM draw di ay no. Result 9 PM draw gabi 996 double no 996. So wala pa gyud gi-try full 9 no mga idols. Gibali pa gyud ang 9 sa tumoy no gi 6. Gi 999 na lang tato no. 996 result 9 PM draw gabi. Okay mga idols no. Ato na ning i-reveal na nato no mga idols no, pa big time kombi nato, paki-subscribe sa like. Okay, 1 no. Tuwan. Sa gusto sabay pa subscribe no. I-subscribe sa no. Okay. Pa big time combination para karong adlaw ni di kumpiyansahan no. Okay my idols, i-reveal na nato turn number, paki-subscribe subscribe, like. Congrats din sa Twitchero no. Atong naging adlaw. Agi naka-igo ato no. Twitchero 5 PM result. So hot number nato to. On the spot yung kayo. So karon po tayo pa big time combination para karong adlaw. Paki-subscribe subscribe aron makasabay. Okay, ato rang ibalik to mga idols ha. Kompletohon ta turon ato sang ipakita ang hot number combination nato, dili kumpiyansahan diri tugikan ang Twitchero. Bayubay gini pero nako i-hot pick ninyo ni. Katong Twitchero hot pick man to nako diri sa hot number, nagi na kaygo. Nagayra nato ba? Kay bayubay man go di kapod ang uban. 819-321-320-931-201-216-214-119 double ha 119-991 o 991 double bis double ni ron 000 itong result kabi oy nga man lang man gi 999 gibali pag ang ikog niya 9 gi 6 996. Okay mga idols, hot pick na ta, paki-subscribe like. Ako'y guide niyo pattern na ni aron ubay mo guni di ka puruban so mo kuha ko. Gairan ta mo no, sundala tong guide mga idols. Kani ato hatag ron sa hot number combination. Paki-subscribe subscribe. Like and share. Mao po na requirement sa tong community diri. Kana yung subscribe no. Sa tong gusto exclusive, magpa-member sa mo sa tuwang community sa YouTube channel. I-subscribe, like, mura na i-like. I-watching yung video tapos i-subscribe, like and share ninyo no. Mura na requirement. Balik na nako mga idol sa kay naisig pangutana. Okay, hot pick na ta, bisbit nako 819 321 skalira o kaning 931 no. 819 321 o 931 o kining double 119 991. Pila na lang po yung triple mga idols. Bay gino. Paki rumble para sure ball. O gato na kompletohon. Okay. Kining ato ang pa big time combination para karong adlaw. Paki subscribe subscribe aron makasabay ng uban. Subscribe, like and share.
Okay? 219. Okay mga idols. 219. Paki-target, rumble para sure ball. Oh. Targete o rumble para sure ball. Gusto lang po mo sabay o musalig sa itong kombinasyon o sa mahiligon sa swerte race 3D. O ulro lang ni siya, ulro ha, ulro, 2 PM, 5 PM, tama na yung PM draw. Tayain ninyo alas 2, alas 5, alas 9. No, para sure ball, para itong toy zero, gawas alas 5, no. Ulro ninyo mga idol sa ulro, 2 PM, 5 PM, 9 PM. Okay. Sa gusto ma-update sa sunod, no, pangatag na to, o mga base hearing, hot number, combination 3D short race. Paki-subscribe, like, and share lang, no, mga idols, para ma-notify mo na ako diyan, no. Thank you.